акума зада айхона пеш намекардем. Испанда мегирам дуд мекунам ки да ҳами хона на хотироти падартон монаву на бӯи падартон. мо гушна нестем. Раҷабали Ибронӣ. Назот Давака. додар якаш мегум дунё равӣ. Аҳмад. Замони нодоримон, замони камбағалимон модармон айдаст будем. баъди ӯ падарам барои ман ӯ чӣ қадар заҳмат кашид, чӣ қадар ҳаракат кард, ба ҳазорон ранҷу азоб мо фарзандора калон кард, мо фарзандора ба иҷо овард расонд. ба худаш ай дунё гузашт, худованд раҳмату мағфиратш кунад. имрӯз бибин соҳиби касбам шидем, вақтона соҳиби хонаам шидем, соҳиби занам шидем, соҳиби ҳама чӣ шидем. не ки бадбахтона падармон дар бармон нест. ба ёдтон аст ка вақте майда будем барои ягон чӣ ҷанг мекардем ё ки барои ягон чӣ мара ҷанг мекардем, падар меомад бо медонист ки гунаҳгор моем, бо пуштигирӣ мара мегирифт шуморо ҷанг мекард. рост ҳақиқат рост мегӯ ака. ҳамин фикр мекунем ки ҳар як падар модар ҳамин фарзанди хурдира ё фарзандои хурдира нисбати калоно бештар нағз мебинад, барои он ки эркан хурдиян эркан. не хоҳармам дар баробари ту нигоҳ кӣ чӣ қадар нағз мегӣ, чӣ қадар мисоли гап ки нозотона мебардошт, ай сабаби фарзандои хурди хона будантон бояд ки хулоса нағзтон мегӣ. ҳай хай худованд раҳмату мағфиратшон кунад. Амин. худованд хонаи охиратшонро зебову пурнур бигардонад. Ассалому алайкум. биёед апа бигзарем. Не ман намешинам. хуш омадем бачо. аку хотирҷамӣ падартонам додем, маъракаҳошат додем. хуш омадем. аку монем ма ба хусти дили худам зиндагӣ кунам. аками як хона буд падартон барои ман буд. ҷавонӣ ман нигоҳ накарда ман падари ҳами пири шумоя ба хотири ҳами хонаву дарш гирифта будем. хуш омадем. агар ягон читон монда бошад бачаҳо бемалол чизакотонро гиренуд. шумо пайи зиндагитон, ман пайи зиндагим. мушкиле апаҷон, мо дар зиндагӣ тамоми рӯзоро дидем. бехонаву бедариро дидем, бечорагиро дидем, камбизоатиро дидем, мушкилиро дидем. яке як чиро фаромӯш накунед, мо гушна нестем. мефаҳмед? мои хона ба хотири ягон чизи хона, ба хотири и хонаву дар намеоем. мо ба хотири он меоем ки ҳар чӣ набоша и хона бӯи падармона мекунад, ёди падармона мекунад. мо ҳадди ақал падармона дар бармон надорем, ҳадди ақал ҳамиҷа меоем, барои мо як хотироте ҳаст. мефаҳмед? як испанда мегирам дуд мекунам ки да ҳами хона на хотироти падартон монаву на бӯи падартону на дигар ҷигар чизи падартон. хуш омадем. падартонам хотирҷамиша додем. хезен дилу писактона гирем наравед дигар дар ҷа нағмабозӣ накунем. ман зиндагӣ дорам ва зиндагӣ нав оғоз мекунам. Хонавдар кайсар. шаҳзодҷон, аҳамият надиҳ. ба хотири рӯҳу равони падармон чӣ метавонем гӯем? Рост ака. ба хотири падар. ман худам аввал нағз медонистам ки ин зан моро падармона ба хотири худаш не, ба хотири ҳамин хона, ба хотири чизи чораи ҳамин хона падармона гирифтааст. яке бигзор ай сараш сабил бомад. маву ту ба мисли гушнаву гирсна нестем. Бихезем ака хутараш.
خیلی خوش آمدین. دیگه این راه خانه فراموش کنیم. این خانه دیگه خانه شما نیست. این خانه من. خاطرات پدرتون و همه چی پدرتون دیگه خطتون برید. خوش آمدین. خواهی خنک شبون که دیگه پولتون همین سنگه. راه خانه فراموش کنیم. خاطرات پدرشون مونده. اینجا دیگه خانه من، خانه پدرتون. هازی باز داره مشکنی. بیا. السلام. و علیکم السلام. سوزن خوبه نپا. سلامتی تنسوزه. سوز بیا. بیا. چی؟ نو خانوه جمع داشتیم که خیلی اومدی بعد جمع میکنم. اینجی دیگه سلامتی ها سوز؟ همه خوب؟ نه برام شما چه؟ من سوز میگم امی خونه اجاره داتیم. یک دو سال یکم راه دورم کم ترک عصبم آروم کنم. چی؟ چی میشه اپا جان؟ که در خونه ما خاطره‌های زیاد داریم. شما یک دو سال مگین حتی یک لحظه برای ما گفتی گپا غنیمته که خونه پدرمون بریم بیاییم. میدونیم که پدرمون گذشتگی درجه خاطرات کودکیمونه تنها برای همین میریم میبینیم. شما بیزار کردین قطعا همین خاطراتون فهمیدین؟ خاطرات داریم، بوی پدرمون داریم. همین نو اکو تا گفتم که در همین خونه چیزی داره. تو سوزنه که ای خودتون موندگه ای پدرتون موندگه گیرین برین. اگه با تو در من خاطرات میگی در همین حولیتون در خونهتون نتگی همین صورت پدرتون کلون کره زنه همین ایده درمانده میبینین پدرتون. انا خاطراتی پدرتون. من شوهر میکنم من به حال خودم زندگی کنم. دیگه هر روز بالای من آمدن میگیرین خاطرات. فهمم. من مقصد شما را فهمیدم اپا. یعنی که شما خونه را اجاره میتین. اپا جان گوش کن. پدرم در وقتش وصیت کرده بودن که اگر ما بودو برای همیشگی یعنی دائمی ای خونه برآمده رفتیم در جای یک امانتی ای پدرمون موندگی باید همون امانتی را گیریم یک صورت ای گیریم بعد رویم همینجا. در اینجا یکم چیزی پدر دیگه موندگی نیست. همین چیزی که بود بردن اکا و دادرات. همین چیزی که بود من بردم همش پرت گفتم. این خونه دیزینفکسیا کردم اسپاندود کردم که هیچی از همین شما و خاطراتای شما و ای پدر شما نمونه. اپا جون من میام امانتی پدرم میگیرم بعد میرم امانتی پدرم به دست بیگناهان نمیمونم. فهمو؟ یا گیر تز روین که بیزار کردین قطعا خاطراتتون. من خیلی میام شفا. این پدرت هم جوی بجا کردنش هم میدونسته. این چیه؟ چی باشه این؟ چی؟ چیه؟ خونه به نام شما اپا؟ خونه به نام منه؟ با اکی بود برای چی من شما پیش کردم که چیزی چارتون نگیره؟ خونه منه؟ پدرت خونه به نام من کرد اگه خونه منه؟ برو ببینیم. چی؟ این دروغه؟ این ساختگی این ساختکاره خونه به نام منه. پدر خونه به نام من کردگی بود. این دروغه همه خونه به نام منه. این دروغه همش. این خونه به نام منه. یگم چی دروغ نیست. این حجت را که دیده استین این حجت اصلی ای. اپا جان
яъне ки падарам хонара ба номи ма кардагия, ба номи шумо нест. Хона хонаи май. Фаҳмиден апа? Анака гӯш кунед апа. шумо агар қати ман муносибатона соз мекардем, қати аком муносибатона хуб мекардем, аком азада ай хона пеш намекардем, мумкин ки ҳозир ман хотири рӯзои гузаштара қати падарам якҷоя будан муна хотир дида шуморо ай хона пеш намекардем. ҳозир як дар ин хона сари сӯзан дорен, либос дорен, чизе дорен, надорен, ҳозир ҷамъ мекунен, мебуроен мерен ай хона. фаҳмиден апа? дигар шумода хотир потир нест. фаҳмиден? хезен апа? шумо на кӯдак дорен, на ягон чизе дорен ки дар ин хона ҳаққу умуман зиндагӣ карда надорен. хезен либосотонро ҷамъ кунед, хуш омаден. хезен.